Good afternoon mga loves. Welcome to my Facebook channel, my YouTube channel. Human sa linog mga loves sa Cebu. Nakasinati na pud sila og baha, kusog kayong hangin, luoy jud kaayo mga loves, no. Human sa linog, sinati na pud nila ang baha. Nanungtong na sila sa atop. Unya, grabing gubaa ang ilang mga bay naa sa video, no? Grabe, wala nga maka-imagine ta ba unsa ka sakit sa mga hingtungdan, no, nga na ang nahitabo. Pero ang akong pagdasig lang, no, sa mga napiktuhan sa bagyong Tino, ingana jud ang kinabuhi, no, sukdon ta sa Ginoo kun asa jud kutob ang atong bisan pa sa mga bugat nga mga trials. Asa jud kutob ang atong pagsalig diha niya, no. Muna giingon nga dili unta ta magmahay na bitaw uban na makaagi na galig mga trials nga bugat kaayo bito, ilang mahayan ang Ginoo, no. Nahingana nga ngano man Lord ana dili na to ang mahayan ang Ginoo bisan sa kasakit, kalipay, kalisod, ato siyang pasalamatan. Ang importante na safe ang atong kinabuhi, no, kay kaning mga butang basta buhi pa ta makit-an nato. Pareha ni Job, no, si Job gipobre kay giswayan siya ba, niingon ang Satanas, nag-istorya sila sa Ginoo nga ningon ang Ginoo ni Job, ko kana Satanas, kumusta man ang akong buutan nga nagsunod jud nako nga si Job didto sa kalibutan. Okay, si Job kay masinugtanon man sa Ginoo, ningon pud ag Satanas nga tuwa dato kayo, nag-alagad na siya nimo kay imo man siyang gidato, pero ako na siyang pobrehon, ako na siyang tagaag pagsuway sa dili na nimo mo alagad. Yun po da Ginoo, ako kang onoran, na mo honor ang Ginoo sa mga trials itong kinabuhi, pero ayaw lang siya patiya. Mo jud na yang hanyo ni Satanas na iyang onoran nga ang yawa muhatag og pagsuway ni Job. Mo na nga gisukod jud kung unsa ang pagsalig sa Ginoo mo to nga pila ray istorya sa unang panahon. Kung daghan kag mga buhi madato jud ka, daghang mga kahayupan, namatay ang tanang kahayupan ni Job. Sunod ang nangamatay ang iyang tanang mga anak. Tiaw bang pagsuway, no, human sa kahayupan na pobre na siya, namatay pa jud iyang tanang mga anak. Niingon na ang asawa ni Job, asa man ang Ginoo nga imong gialagaran. Pero unsa yang gitubag, bisan pa unsa mahitabo aning kalibutan na dili nako lugakan ang akong pagsalig diha sa Ginoo, no. Hugot jud ko, ihugtan jud niya maayo ang iyang pagsalig sa Ginoo bisan pag unsang mga pagsuway. Ingana ang tao nga mosalig sa Ginoo bisan pag ipatay na tanan ang mga anak, nahurot og kamatay, ikaw ana di ka maka-blame nga no man ni Lord, di ka makaana, pero sub wala mo blame sa Ginoo, no. Maunda ko na ato ang kuan nga dili na to i-blame ang Ginoo bisan unsay mahitabo, no. Nya sunod jud ang giatake sa yawa si Job na jud ginuka siya. Kuan ay tawo moduol niya tungod ang iyang nuka nagnangnang gikan sa hantod sa lapalapa. Adto na siya magtukong sa abuhan, magpatungod sa kayo, tungod sa kakatul, kinakatulan gikan sa hantod sa lapalapa, magpainit na siya sa abuhan, pero wala gyud niya lugaki ang iyang pagsalig sa Ginoo, no. Salig lang gyapon siya bisag na nagginuka na siya taman-taman, grabing nuka nga kinakatulan gikan sa hantod lapalapa, no. Uto nga ningon siya sa Ginoo nga, Lord, kun ani ra man ka kukutob aning sakita, ikaw na ang bahala, basta ang akong pagsalig nimo bisan sa mga pagsuway das akong kinabuhi, dili jud ko mobiya og alagad nimo Lord. Ha, grabe, no.
ug kita nagalagad tas Ginoo nga na ginuka na ta perting katula ipatay pag atong makayupan na pobre pa ta namatay pag atong mga anak. Dili ka ta mapareha ba ka ta nihub nga dili jud siya mulugak, dili jud niya lugakan ang iyang pagsalig sa Ginoo. Hugton gyapon niya ang pagsalig sa Ginoo, no? Dili jud siya mag surrender, no? Una nga karon sa nahitabo sa bagyong Tino, hinaot ko nga mapareha pod unta tanihub, no, nga bisan pag unsay mga trial sa kinabuhi nga nagsunod-sunod dili natulugakan atong pagsalig sa Ginoo. Kay pag human ni ana nga wala jud katingtal ang Satanas, kay bisan pag ningon siya kun kanina man ang katapusan sa kung kinabuhi ay sakita, dili jud ko Lord muundang sa pagsalig diha kanimo. Mao to na ayo siya pagkaayo niya sa Bible, kanang Bible kay pulong man as Ginoo. Gitriple pagbalik ang iyang nangawa nga hayop, ang mga hayupan. Unya gitriple pod pagbalik ang iyang mga anak nga nangawa. Di ug unsa kadato siya na triple ang iyang kadato, no? Ug unsa pud to kadaghanon ang iyang anak na triple pod ka daghan pagbalik ang iyang mga anak nga nangawa. Ingon ana, di man sa tanang panahon nga kita kung dili jud tamundang pagsalig sa Ginoo, kung unsay nangawa na to i-triple na pagbalik sa Ginoo. Ora pud to, no, nga hinaot ko nga ang tanang nakakita ni nga video madasig. Thank you for watching.